Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saveurs de Cuisine. Si vous êtes nouveau, inscrivez-vous, cliquez sur la petite clochette en bas, cliquez j'aime, partagez autour de vous et laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كانكم أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش باش تشتركوا، باش تضغطوا على الزر على النقوز اللي تحت في القناة، وباش تخليوا جيم لايك، وتخليوا رايكم يهمني، رايكم يفرحني ويعاونني. Aujourd'hui on a un tagine de veau aux abricots. Ce tagine c'est une recette marocaine. Elle peut être à base de veau ou à base d'agneau, selon les ingrédients qu'on a à la maison. Aujourd'hui, j'ai choisi ce tagine de veau qui est très bien cuit, très goûteux. J'espère que la recette elle va vous plaire. اليوم اخترت لكم الطاجين المغربي اللي هو اسمه الطاجين، مش كيما الطاجين التونسي اللي احنا عندنا مثل ما نقولوا مرقه. طاجين بالعجول والمشماش. الطريقه هذه مغربيه وماكله بنينه على الاخر مفوحه وان شاء الله تعجبكم. On passe directement aux ingrédients. On aura là un morceau de viande de 250 à 300 grammes de veau pour 2 personnes, de l'abricot sec ou des pruneaux comme vous voulez, des épices, poivre, curcuma, des pistil de safran, un ou 2 bâtons de cannelle, du gingembre, un gros oignon coupé ou 2, une cuillère à soupe de beurre, de l'huile d'olive. On va commencer par mélanger les épices et le beurre pour en imprégner, pour en badigeonner la viande, et qu'on va laisser reposer au frigo pour 1 heure ou 2, ou même si vous voulez 1 nuit. Cela va relever le goût, la viande sera bien imprégnée, bien goûteuse. توا باش نبداو بالمقادير. عندنا طرف اللحم فيه 250 ل 300 غرام من اللحم، هذايا زوز من الناس. عندنا راس كبير من البصل او 2، طرف من قطعه من الزبده، قليل من الزيت. وعندنا من ناحيه البزارات عندنا الكركم، الفلفل الاكحل، ملح، زعفران، سكنجبير المرحي، وشويه من القرفه العود، وعندنا لهنا المشماش الجاف. Donc ici dans un tagine que j'ai mis sur un feu doux, je vais chauffer l'huile. Je vais verser un petit filet d'huile d'olive dans lequel je vais mettre le morceau de viande qui va être le faire saisir des 2 côtés pour fermer les pores et pour qu'il soit bien cuit et qu'il garde sa bonne saveur. لهنا صبيت طرف زيت زيتون زيت زيتونه في الطاجين اللي عندي، طاجين الفخار هذايا، وباش نحط فيه طرف اللحم. صحيح طرف اللحم كبير، من بعد انا قصيته على 2 باش يطيب في ساعه. خلطنا نحطوه تو يتقلى شويه باش تتسكر لي بور نتاعو، باش يكون الطياب نتاعو يستحفظ بالنكهه نتاعو ويطيب في ساعه زاده. Dans le récipient restant, il reste un peu des épices. Je vais verser un petit peu d'eau pour mélanger, et après je le verse sur la viande qui aura bien saisi des 2 côtés. Comme vous le voyez là, je vais attendre que ça soit saisi d'un côté, puis après je vais retourner sur l'autre côté. Après je verse presque un verre d'eau d'eau bien chaude, bien bouillie dans le récipient juste pour prendre les épices et les verser sur cette viande. لهنا انا خليت اللحم يتقلب بالباهي، وتوا صبيت طرف ماء سخون باش نلم هذيك اللي تبقى من المقادير من لي زيبيس اللي عندنا.
اللي هما اللفاحات اللي طيبنا بهم، وباش نصبو بعد ما يتقلى اللحم بالقدام الجهتين اللي تسكروا لي بور نتاعو باش تكون النكهه طيبه. نصبوا عليه الماء هذاك السخون ونخليوه، ونحطوا باش نقصوا راس بصل كبير، راس بصل اللي قصيناه باش نحطوه يطيب معاه، ونغطيوه ونخليوه حكايه ساعه ونص لساعتين على نار هاديه على الاخر لين نشوفوا اللحم طاب. Voilà, donc là on va attendre et que ça soit bien saisi. Après on va verser l'eau et mettre l'oignon dessus. On va couvrir et laisser cuire 1h30 à 2 heures sur un feu très doux, en contrôlant de temps en temps, voir est-ce qu'il manque un peu d'eau. Entre temps on aura mis les prunes ou les pruneaux dans un petit peu d'eau dans 10 minutes, à bouillir un peu, juste un peu d'eau chaude, juste pour qu'elle ramollisse. Et à mi-cuisson, on va rajouter les pruneaux ou les prunes à la cuisson. Et on va les laisser cuire au moins une demi-heure à 45 minutes. بعد باش نحطوا هذاك العوينه اللي عملناها ولا المشماش اللي عندنا، نحطوه في طرف ما فاير ياخذ حكايه درجين 3 يفور شويه حتى تطرى العوينه هذيك. وقبل ما يطيب حكايه نص ساعه نحطوا العوينه تزيد تطيب باش تتعسل، باش تعطينا هذيك الجو الحلو، وباش تولي هي زاده تولي طريه وتطيب بالكدا. ان شاء الله تكون الطريقه عجبتكم، وان شاء الله تجربوها. انا جربتها شخصيا وبنينه برشا، واللحم يطيب بالكدا وما تحسوش بالجو الحلاوه، معني الحاجه الحلوه. Eh bien là, je vais laisser cuire. J'espère que vous allez essayer cette recette. En fait, je l'ai testée et c'est très bon. À vous de voir et me laisser vos avis. Et voilà, après 1h30, la viande elle est bien cuite. J'ai ajouté les abricots. Voilà, la viande elle est cuite, elle est bien saisie. Je vais enlever les bâtons de cannelle. Bon, je vais en garder un pour le décor après, ensuite. Et voilà, c'est presque prêt. Il faut juste attendre que ça soit, qu'il y ait un peu moins de jus là, de sauce je veux dire. لهنا اللحم طيب كيما تشوفوا فيه. انا زدت حطيت المشماش اللي طاب ولا طري زاد، واللحم كيما تشوفوا طيب، وان شاء الله تعجبكم. Merci d'avoir suivi Saveurs de cuisine et bye bye. Et voilà, notre tagine est prêt. Il se mange avec un bon pain fait maison. J'espère que cette recette elle vous a plu. N'oubliez pas de cliquer like, encore une fois je le précise. Bye bye et à très bientôt. هذا الطاجين نتاعنا حضر يتاكل بالخبز العربي، الخبز الدياري. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه، ومع السلامه الى اللقاء.